et révolutionnaire nous niga gri yerro élection ki gakin mais il paraît que amunu nous niga bono khay mara ni mesro ni meno anda trahison fo khorin dabari et pour que na yogonu gatini bois bla bois tabla bois kabla bois tabla na higabe dabari ma ibekanga tawo bon angana killu ko hay lenki ya kama projet a ita projet nguru no kunso ma khay marande khay maran no kunyama député no mani meno ma khay maran no député no mani me ago ma khay maran no ni gatele taw assemblée nga nanditi khay kungwanku ina kenya kono assemblée no député ke agaben maire no mani meno ma khay réseau kay meno gondi oga o lempunun tugania nan taw igarni saka lullagoy saka lellaga brenga na kinye anga ma tugay nan taw ndi kenga mairie commune no mani mena khay maran no anga na jombo ban hay commune no tummi aro sero jamanu ngana kahume makati commune nu nyeri sero jamanu ngana ka hawatele manyeru angana jafunu kallem bay commune nu man mena no gonde angana sero ma hay commune nu man mena no gonde angana gajaga hay angana gidi ma hay commune nu man mena no kesu ni hoy plateforme yu guna kahume ken no gonde iga kalsunu mutu o maga nantiga kata no o jamanu ndabar mo mais o gana tauna kempay so ni kempay kenni ube fullem pay o burusunu kuno gondi burusi dun kenya na debe gore ndabar ni mene parce que on a dabar ni kamo boni qalsi ho su tugado asuro kana pako koy har lempon tugan denti debe lemu nyana tugan est ce que debe gore ko lempon tugan c'est impossible adiga me ngabe nyani anke mbe hay kenne anga diga me ketren kana empo ki bakan kenya jiba ken gondi abakan kenya sarnan jiba nogondi abakan kenya kawu jiba nogondi abakan kenya girenya garen dan ko ne garen jiba nogondi nanya na gouvernement tuwa nanya na maire nun tuwa nanya na police nun tuwa angana haraja tele gogo na ro police nun sécurité xan ko est ce que sécurité wo ma xay maral o ko lanto ko ida hon su de ngor non bo keta ke marmo qaruna xawana juger serebe gamula na digamo nan paklaram pinko kileke bunenda anyangolu nyimenu kama la ona taxona pay aga xawana ndabari mogobe soro siri aga do mula no kita lenki alhamdulillah rabbil alamin killemuni ntenga asu xanne maga asuna telephone di asuna kirnindi serebe gamula nan digamo kay maran kama fulla hundo qasun qa hundo bambara ko ano ya maga khay maran non oyani sagabe kay maranya na tuanga ganninga erezono ku ho suma yitunga inta tunga to koy kay maranya gabe ni tuanga kay maranya tampini malin fankan soro maga kay maranya tampini malin kilun nogondi kay maranya tampini nan giri wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh na homun salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ahi annan to gondan jamun ko anga bakade mi ran ta dingira gano ko be ona masale ngi nguru to kamunga hiru ko hille no gondi sirgil de kay voilà merci beaucoup ma chamu norano braje ankhrinde nga alhamdulillah rabbil alamin mission ni mania angana okilu ko haylenge kasubare ke no gonde tampille aro soro tummi ambuni iyonki no gonde 26 personnes Kenya nyumbuni iyo kino ne kai kileke kama asuya image keke ama besono oga kai imagine photo nyume ko ini parce que asuwa tukebe gano so sira ka jamane mpalanga baka anga tukebe gano yalla on ta toujours on a gouvernement nya duguba soveru nya e fotini ba gouvernement nya fotini ba ube mo ku passation be no go bien kutuna kare mutu mo ko kana fotini oga ta hokon parce que o ka yero ga biege kutu o to kileke manya o to soveru no wurnugu bo sofer nu khawri mo buru patron ni nenene ni wara kani am pakharam pigo kin kama alhamdulillah amatu honne yerro ga sele game ki amala to bambaranti ko dobe nya la chela kaula gouvernement kiluku bonontenya no su ya renga abonontenya kenni gouvernement fotinye o fanaiti yo ga fotin pilandi kenni sofer nunye parce que soferi tanyere ke hadamare mebe ga kare no gonde asu yonkinna yama donc angana tunanti kille manya excès de vitesse yan anta ka asu yonkinna ma waya kille ke adabar ndenga ni wakati be accident nyana anta ka wana da parce que kembre na nga ikun
Ouais. I confiance tengi me killen tirenya ni. Bon, itine o kaspo Bamako ta on daga yarakata kai. Donc, ouais. Quel limite accident nyai. Toujours, On a excès de ouais. vitesse, ça fait pas partir. Anta ho résoudre ni accident galet. Ah, bon, est-ce ouais. que excès de vitesse qui a chauffeur nous maro nga keso pane pose na ken no kuma est-ce que patron no khabate da ken no parce que ina tanda ngana ngana sobe na daga ke tusi ken ko fulana allinti nga primu yugo ni nam maga aken ka hadun ta no ni kedo we maga anna ni chauffeur bane ken ina tanda ngani daga ke kare tusi khay ando so Non, na c'est pas yille une ni khadi nabari. qui est aro wuro no est-ce que c'est pas la ken ko so Ni carré compagnie go wari sonefu madame chauffeur bane wallahi tout le temps ngana voyage en rondi ngana tirnindi na ni chauffeur no hilliana ini sanze manyana jema bon mais himpilandin mane anga tu hillandin ni transporteur nu nyai passé carré ngamaga agana giri voyage nga anka wara ngana garage nga o ina hay noku voilà noku be ganta normal nga ina wara normal nga voilà parce que souvent na khalsi ken natanya nyanga ni problème butine go mobile nga ikunnati no arawai daga na aganari birambe ona nyakundu ba killen no gondi kelle neti problème nyai ay landi pine ouais bo sasa anke jimbe haklan ku hinu siki anke jimbe na foti ngala ko bana ku no gondi passager ni ba patron ni ba chauffeur ni ba gouvernement passager digamentara gene kare no gondi nanti o khortinte nyani fo anna sobe passager madama wala passager ga ken konno kare ndi c'est que anga khorti o khorti anga ta kunna chauffeur ndugu passager ken nge maga ken tadi yo ka mes chauffeur kare gume compagnie gumu aro gouvernement ana kusuro sikiaro no mena ouais donc sasa mane khirina ke maga debe so aga kille ken gonde na utu gelli bamako imen ora katin ko ngari e kumbo na katiraga national 3 ken ko nanti foke na dabari ministre ni meda lahiro khannen kinia mais est ce que ku angana kiyo sonin kan ta ko kuno ko ngado fulan ta ko qasu ko ko ta ko no mais ho on ta kamana nyano parce que on ta kamana na pousser amane khirna ke maga na nyakati o kuda kunta gano killen khanne ke on khona man dabari na solution mundu ke no ke jaten di himbo hana ni o karambala ko ke kenno defo ko parce que angana kharani anna tunanti kenin duranya anna réclamer mais angan durantu anna réclamer ne kamo nti kenya hayo defo ko rempo hananga bane kenya ni defo ni meo jongaro parce que anna duran réclamer anga tuani angan tatu anna réclamer ne kamo ailandi très bien ailandi ni kubelo gago odo mena gai itindengani ba on ta confiance in kinne ni waro kane parce que yogo wano akhara me on ne kaya ouais a hotu ona ne kaya on ta aga o kan kawa sukene da ya no dema ona ne kaya ouais sere ganta kawa ne sere ouais ona yo sasa comme soro très bien o kuna mulata na ko akhir ni ne bari anga son ko do hundu pas mo khilli ona mulana ko mare munda ngana ta ono haklen ko imedi ona serenya ona kharangen développer on o ta quranunga ona kharangen développer anya arabia anya français ona kharangen développer ouais nge voilà nge khirndem po hanan ni kenye ono o duranu réclamer o do kubenu gankawa kunkinoy kembere nga watini arno kisi killem masibonga har sarna kisire kinoy o ku lemnanto ora kes partager le odo menaga ti nugudon kulla amina rabballah ouais c'est bien angara kebe go kenga tamoya khare ngana développer awa higabe suruno daga parce que higabe hayena sonin kala lenki ouais o ya nga way masu wallahi wa me katay wa me jogin karambana palle
kento kitana ko anda fam voilà mais o gana xara ke développer asuya nga baka ken khani hon ka suho fananga an gondo ko mais alla dungen kam sibi maka sonu kontro ngoma wa hera kutu ke sugan xawana nyam gobe ke sugan xana nam foni mogobe donc alla li farsena dungen kama akbarin kutun suwa allah subhanahu wa ta'ala kiten nogon voilà ken inshallah o wanki ngallere ko alla dungen kama wasire tana wutu o gana komi sorongo mu onati di courage voilà kan wata na chamu mara ni na ngani gelero ko ne ma pari voilà arna kuten non on kunyina mama awa kyan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mari mu khama akhi ndigame mugu sireta wa o mundunu sigona ke kaman ka hayi drame muhammad kama tv nya kama andret soro sira ga mulla nan digamu direct nga nam pakdaram pinko on daga batenga har sa alaji gandani on a atrinka linki hibane kano maga kileke tampille ado soro tumya yonkinna murano wonde octobre balen har sa on alla nyaga arna khempe no dako ken ko ta ko idangi de ken misuma ora ko idangi de ken misuma ken diga mbana ko ran won o da ku digamu peut-être o député nun torongoy i warna mugo peut-être maire nun torongoy peut-être debugu mun torongoy peut-être deben conseil nun torongoy donc o gana kawme na hube dabari ken do gondi antarne mugo sonin kel lemendo fulal lemen su ko mantenga ba harsa mare mego wado o batenga donc wa essayne toujours o garawa akitana mo ben simme maga antaka leninga rezo manya kemme siriko voilà kiani mare mo harsa wado me batenga koron durgoto o gana katina kebenya o bire nogondi kenya no khalle nanga makatina ho dabari ambire ke no nan kalle haralla ta adabari arna hikinoy o sugano idigamo daga ni tuano digamo daga de kapenga ni mogo kapenga ni hoho kapenga khwana nya mogo su asura ke ad hoho na mbugu o ti ona mulana na nya soni kray gandinga haramare men na wutu kimba kamba ken xena o suñu maray kite bane ke alo kembre nga tum ko ngono urwa ko ngono nga ida urwa ko kesu kabla sunta mali no gondi anga ma urwa ko ke marande ndabari tabane ban empire de gana ñu nga soni ko ñani kenga kullu urwa ko ñi no nga onati alaji sumar tali ada jamane mara bambaron lino nga ida urwa ko gabe dabari man nganu nda dabari donc mali no gondi kabla kesu no gondi Ousmane Bello Omar nor no gondi ko sunya urwa no ñay igara jamane mara donc kabla sultano anganta marande ketu honne marande ngani kebe osuni marande me kitene oni sagalu lagara meya ganninga kembere nga sagalu entraîner anna bido hilla nyana terne ngana daga kedebe sagalle mutu yerna nga kinina nandi talanga sasa mobile mbogo champion mbogo mereso mbogo moto mbogo avion mbogo na hinsu no ndo dangan bon kesme maga o kan khawana ndurgoto ona kelme komi chamu pakara ko ngo harsa ona to hagun développer o debo kuno gon ono ore mullo karanya no gon o gara way karna mo gobe ono ore mullo karanya no gondi gara wa karna mo gobe parce que hada mare me sugadi tanka nga makara am perdi ni androit no gondi anta tunu kebe ga no gon révolution kebe haganya ndrogo kumbatenga na demander nya ken no gondi siri gampi oni ho gabe wotu ken no gondi harsa o akhi yogo wa mula no kita khadi mais vraiment o konto na kita hoyenga donc raison simende patron impression yani kama ba uwe mani pression ni kama keno ko ko wana kenya ko mundu siri soni kan mu kanu ngero ne soni ko toano ngodi soni ko no fo ko ndungi me khalle nyai kebe gani kebe ona to ken khalle kebe tu ko tambe ona to kama magana golino ko tan soni kon toano debu no ne khabo kana présenter kana du koyi ogan kwana nya mogobe ona nya kundunga alla di fi sindu kam vraiment duno no gondi ho horanta dabar onda kahumeni agarawa dabar korona garo ganda batenga harsa inshallah kani harsa mare me yugo tan wado lini nga kadi mais vraiment ntatuma ay resume mo ngene wa ma ho bon ngana accepter anta foninu ko
bo har sa hibane kane geliro gone ma khay geliro gone ma jema geliro gone ma jafunu geliro gone ma soroma geliro gone ma gilima ma gajaga o wasu kunini vraiment o wasu kunini ho hol grawai kebe dangani annam bugan nan to gonko o ga katana gol den do wala o wakhirnu do ko toujours harsa sero sere gamula ina ngare direct nga ya par problème anna wakhri ona azuke ana wonu ko inshallah awa kian hordo ganna daga mi harsa gambia bala sangare jabanera aro jour machina kamara Sorombala Ibrahima Cisse alle mbana jabe Cisse barkallah silimangu jemu mare metana xawado bakanga mais vraiment lini makuma e reswanti ko mo magaba ko sini mais okori ya ga sutuna e raison ko baru mais o konda wami Una cara paquilla. Una mudali Maria. Ya por hasta bajo le pachina. Kai. Tuwa ngaro grambe civilisation da jopa khaye. Amari Kenya ni bebe ho su kai no kunya gani. Ma hat sondu go. Kemna yana dik kai. Alaikum salam. Assalamu alaikum. Alaikum. Assalamu alaikum. Toradana. Torme. Basi manya alhamdulillah rabbil alamin Allah anto nanja mungu nanga de bebe no gondi occupez-vous de la paperasse pour l'expert je vais parler à Brenda et Allah anto nanja mungu no Musa Tanjigora je préfère que ça reste entre nous oui bien sûr Musa Tanjigora bugina Argenteuil France Argenteuil France alhamdulillah khaira ande be ndur jiri gene mulina gene jombo muline wallahi Tanjigora jombo muline kena lingo daga ni angana de be ko bana jombo gene kawr Tanjigora de meyani en fait Alain le docteur Rainer et moi Korbasi Tanjigora chaque jeune qui retirait un bénéfice basi tulto akhi digame na hinu bismillah nganterin kana octobre ke do gondi tampile aro suro tumya mbulu yonki gondi khay do bamako na bo kille ke bonne khoni ke o ma besoin na imagine de ko sire na tan na imagine ke hay mo siri ko suwa kentu bo sasa una solution ya munu mani na ken sababu nu ke kalle gabe ganya na kundu est-ce que sofer nya bateni ba patron nya bateni ba uwema okubenu ga kare mutu no bien ko bo na kare mutu o ko bateni ba uwema gouvernement ni mekha bon comme angara question be kini question que c'est très important ho gane khay kini anna ngawa na intervenir que sujet kamakuna angana jatel laga nangri franchire gunde nandaga malinde ujunu tummi kilometri yani kanangri khayi nalli bamako nangri bamako nandaga khayi kenya latu yerdo bamako anda famu hatte wallahi tamunya ne kenga compagnie num batenga di ewa pasase num batenga di me suanto dangani aho khorenke nyimena ewa gouvernement ganta khayi parce que khayi ko nyimenu sangati mei ouais gouvernement ta khayi ewa khayi golle mundu do tonteni me oga wotere kubenu dangani ni ta gundi o yimenu ancanga to yimenu yille gadi isanga to o yimenu o yille gadi na canga to comme salundi tallo ho suina miskina gunna to ona to miskina gundi hankamalu na to hankama gundi ke alwana khayi anda digamen sukuna nyama donc anke kem pakle no gondi oga gouvernement kebe ga khayi me territoire kama kunyu no amanyatan parce que iwa mobile ke wutu iwa kile ke wutu ndaga khayi me ikumpa ju ni kore nya ma ngida ndigame ke ne nya kamba anta muku ngana digabe kuranda anna hamo anta muku nanti hankama lembane to ko sida no gode bamako do khayi na
ministre lembane tadi patro banere mentara asu miskini lemma asu naga hamurana naga hamurana mbane anto wallahi que notre chef qui est à cheval sur le règlement est arrivé dans le oba kem konanta ado ado kubenu ga halle on a ngara mugu titirana naga hamurana mbeba est ce que naga hangana mahanka ke dalini man muru yere pendant que mes concurrents s'amusent à faire indi naga hanyan konto ay anga antar ho mundu antere man naga la trendenga soro wa kay lenga ngana hari ko avion jigindi kungal la kanga nire mulla avion no nan dilli golle haranji wayan kana toutes sortes de termes techniques. dulle nyanda ngara geji way dulle ganta nganda ngana mari muru geji Dulle ka nyanda su dulle haranji re kunna ngira ani mena kempa muta o gati tirano anga ti tirana anti dulle miskine ganta ko nalla tafel kempa le habanka ke lenki mani lingana habanka baga sallen ta sallini wakatiya ando lemme he ando lemme he ando wasare he ando habe he ando sumpu ando gati he ando silama go he miskina kunya mo wala ke suiba way donc ngina kebe kono sorin kolle munda ngani way bo sasa khaire munda ngani yabo khayi igate khayi ito kware khayi yabo kembale debe serega antalo nga on ta tire khayi yo mais gouvernement to ma gouvernement ping voilà gouvernement ping population tampi il souffre gouvernement sugara ina promesse ga hungu to daga ho ya renta baka donc angana griller de hunde nan tangara na kara angana kara ngutu nan tangara na kay manna kinye manta kinye no wallahi anta game one mpai no ngaya kenga nangri nama nyolondi nangri bamako ana leta batibulu ga illantenga illenga kare ni ya kenkri telhonga nanti waragana gema isegala oku debendo segala na 3 km donc nangri nanti waragani ya kenga mundi karen kenu jema do bamako naga ama nyon to kadi harke lenki araga hurenya utu ngone nyimme ko mbayle me wada marega kesun mania kani révolutionnaire ngana tinadi ti mauvaise gouvernance bitina de président bane arawanya na anga debebe du anga réseau be ngondi gouvernement bi ka ken dirigene ken meni mauvais na ko donc ken be ganti memula est karawayi non awi memula sa ande kamane le munya mulla parce que aquel le mun porto son tenu digame kene renya kama hati koma ganti memula o aquel le mema de mud amma muga bada nanti meri re meto ko esida de kaido bamako na amma ke muga bada o anda mugu nanti kan dibiten kara kaido bamako na karen no ande mu ke mukuba ande mo amu antari bo et surtout kayga alla kem bakat hoy député ngo bunga kayin ko maga iwa assemblée no gonde digame kene renya kama o député de soni kan député ngo bunga no iwa assemblée no gonde kay maral le munyani mais est ce que kun député no sansa kunna mari bane me da bar kay maral le assemblée bo député su kaga di ja anno kulle munyanda boganda ngani nangani ni nande nga assemblée nga pour que i bone ngani kebe anna katina kendi fankan donc kebe ga sigi jae ouais bon kuma ni tina hoda bare parce que garni élection nga ko tabe garni godo tambinti ke magalli kamo hillikini nga nantina daga wotanda ngani anda famu donc a tampie nyana haramare men pora ko mbonondini tampie nyana haramare men pora ko mbo angara mguti hore ti bannam pay hora ullanta timmene wa hogan tamma kamo hillido kame kebe uwe gaddi gallingu kubenu kono daga no wakenda daga kando torindi donc kando torindi halle wallahi defo heti nanti komi ntimme maka sasa sasa son galle men do fulalle men do bambara le men do fasu galle ma su troman kay mara nyimme no gondi srebe ga killeke taxe no gondi na wutu gilli bamako kati na lima jema na lima segara na daga ma khay mani khirni nan ke maka katia ona kwana mani solution mundu sasa na keno ko aga ebide ko hay kebe da warni bon bitano wo mu ko oui ngatu le mu trongo ya est ce que message que mari message na maga na lancer bon ngega message be lancer pour que sorin gallemme ado silami le mentu ka humanten dangani
quel qu'en soit ho ga khayi deben taren no gonya di anga khayi deben no gondo anga e wa debille me anga so debe yo asuna menyi na ran sambule ndabari na killela ga mobilin ta segene mobilin ta kana kaso gana itimene mabito tamilo karago gana itimene voilà na manifestation dabari mobilin ta segene na daga tagu kille ken gane da ta segene anta kana gouvernement kille nga dabari obligatoire nga tango ga maken dabari parce que kanjon den ta de keta quoi kenga manya ta da quoi c'est tout voilà ari yogura keko samiri dangi deke Mamadou Kaba Dramé Madi Kaba Dramé arake ako aditi voilà, que on bugwa ona kilunga raga voilà c'est tout anta khairin kitana ngamatan anta khairin kitana matambi mais est ce que so anke ni memaga so ni kenya nanga anga fulle to anga suka su dentu anga khay maran est ce que na message c'est ndi ali de voilà mais on a message civil ndi bane tan Allah di fare ngana ka hoy bane parce que tonge te pakita bane te tonge tagana voilà o gara kati na message civil ndi parce que nke ko wona ngade anke ko wona ngade lemme ngade anke lemme ngade ngira nyagara wada anke ngira nyagara wadi donc voilà o gara kitun kinime ewa parce que angana comment dirais-je igani ga siraki Sarkozy ke ndi gara 101 malien ke denge ewa kanyaga golle mum matina abiyo nyerendi hallan ko na xeri kitaba gelli ken na nyaado sala handa 101 malien wada gara abiyo dina daga maliba amma wari anyinke me do no ne kebre ki wabo ngondi Abdoulaye Tanjigora ay Amerique sasa anda famu way igantaka ken dabari alhamdulillah rabbil alamin ken ngantaka dabari e so o may khiri kana segalan ko ngane bakka debu benuga segala karanga khala una bugu muline na bugu batamana bugu jabaji jatianu asuna meni segala asuga na meni segala na godron laga mobilin ta segene kubeno khanu ga voilà na utu ge ma jala kanu keta ho na bugu de ko rega no suna me habandi nonga ho ga dabar ni kenna dabar mobilin ta segene mobilin ta ngana gouvernement ngama killen dabar mobilin ta dangi on a la mar ke gana nya tan ni ko e gana timere kille ka dabar ni ngira assalamu alaikum on a la mar voilà. Wa alaikum salam wala kiani oro sire taranu batika ona tan Tanjigora gilliro gonne ma e arsante ita hono bi ona kuni wallahi so ni golle musu dantro mu walla be ke woni ke igera to manifestation dabar ni segale gana no se Facebook nganke Musa Tanjigora ngimbi en kutangi ngala e karan kamano ke ngamanya so anna ko kambaginga awa filme na hoindu kwa na nke wada kana nke Musa Tanjigora nta sere wai an ka gani hananga doron kawanya na hillandi ga maten Allah dumen kam ona me hamu ko ona tunanti o men tamerangan antoro ngaba Musa Tanjigora daga inshallah mo gara tan wara kingi ngara diga umbe ko khasura adiga mum pamu kharatu aga mulo na kebe ko vraiment on khawana drogoto o ga khawana kebe dabari on yana assez 26 personnes tuées en octobre Khaïk le route principale nationale 3 Bamako Kati Djema Nalima Khaï Noronde Tampile Alosro Tumina Mboni Yonki Noronde Kilibana Noronde Kengananya Franci Europe autoroute sous comme autoroute qui a fait même Sofer Souka Urniken Kamakunga Telekaso Ken Kulen Mati accident Tanyana Ronde mais au accident Kuga Europe accident Ngana Mobaro Khalou accident Ngana Mobe Intaban mais Harsa on en drogoto o garawai me de mana mobe na me wara killeri mobe na tuketa aga khawana nya mobe alla di ifarsen do ngam wala toujours arrivé gana mulla no tu directinga o wa linin kam toujours harsa o da wame a to da ngani presque 20 minutes à peu près ou 30 minutes alla di farsen do ngam angana o kiluku da baranto ya no
na foendi ganninga gedro manyo maga me abone mani gabono na kinyeke mais sasa gedro la no gondi na lima ke khima na lima ke dingiray toujours chauffeur non kanu na nya wurni mo burenga est ce que patron non kanu presso nya na chauffeur non kamaba salam alaikum awa ke kaman daga bon aka man khoni akhi yare yugwani bon on tatu aga ganya mulana hakdaram pibe ko bon ketake arsante ta no gondi mulana ke gani akadi I hakdaram pibe ko kenkenti foki debe su ya gakille ke kanente tenga annangiri antrongoy quel que soit ando kille naga 7 km ano 10 km ano 1 km ano ou bien anna kille naga 0 km imani la fo kanangiri annangiri ono okitun kinimei hingara wada baran mogobe ono kitun kinimei agara wanya mogobe ono kitun kinimei gollenga kawana nya mogobe ora kinya ko oti yelinge njamanya kharno dome bane ke na suntai mbane na hoda barere ambane na hoda bar dono ke bane na hoda bar dono aranto dingene nokusu hari gouvernement ke be hay o ya rengay ikanna jamanye gouvernement ko maka kaniya o maka kanu o kanongo kui gouverneur nu maire nu député nu président nu ministre o kwandi taxondi ina iqasru no o kwama o kwani itugaru mboko o kwama o kwa ngollini na lempontuga o kwa ngoli na hontuga o kwa na tuangero no gatele combien de 15 ne no ndi yerunga 80 milliards francs CFA France bani territoire no ndi kalse be gabo jamane ke no ndi na loti malinga France gouvernement ngada annoncer tellement que aga monte madunga na annoncer officiellement ngani antele matu journal le ngonti time waste na anyini ke no nya mais vraiment kon khalsunu o angen kortina kaso nankara leki an kortina kaso nankara kaso ngana karabane duru anna jo anna kusanta kalsiki anna dengene donc kalsiki ga tele mogobe anyana na o ayigene mali no gonyadi anyana na maire gouvernement gouverneur nu ministre nu iyanu sangana tay ministre lemu gouvernement kubenu ga fankan iyanu cha o ku miskino benu ga ro ne kaso no don to ho ketana moto ga lemu kubana onari tampilo ke khabate khadi ona dug dakari nan daga ko se Musa tajugor hara France do Mali naga ujunu kragido ho kilomètre presque ujunu tumi kilomètre mais anga tabe nyana Bamako do kaina anta ken tame dabarni France do Mali na mais c'est incroyable quelle warno in kolla no gonde kam ho mare so nin ko quelle warno imendi kam ho arantarno arantai foke hinu yugono ngo ona kempamu odo menaga ona tunanti tanke oga magri o droanga ni kebe o imme kallenga ni kebe na ya gemun arantagem vraiment arantagem mais harsa on drogo aywa o ya xañare simme maxa reson daga bo ketake anna ile khirni ni khadi o gana mekita alla dungen kam o xonu wayro xone har soro sere aga mula na khirni nam pakra rampinko killeke kam man xone national 3 vraiment faut que on a à toi nanti oranta hoho nyana tanke o makka humea angati mbida angati nko iron konkole anti sonin kalle na utugili daga ma Senegal asufla le medo sonin kalle medo khasun kalle donc ono kitun kilime ona tunanti hawa horanta da barni election sasa yaka mungudo intaka diga me hutano suno daga mais anna ta na hay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum Mamadou Diakhatani abaraka la khirse an ko ndan jamu
Toramanya. Pari 13 inshallah. Salam alaikum. Nambogo jombogo banaya. Awa nambu kan de bedi. Wargal. A jombogo banaya a basimanya. Voilà, on a le digamen nogondi ayma tu octobre ke nogondi tampile aro soro tumya yonki na mono kileke kama octobre bane dia ma ntati le halle octobre bane tampile voilà bon toute façon digamen nangri ba ko na li kati ngera gouvernement parce que gouvernement iha ta kayre somo voilà fo ku kayre so o yang ngri ono ngri mei kayro ba mo kata lengan kata siro no mo ke bale awo gouvernement di halle ko kayre so nga kileke bonon ke meda kama dewli 2017 ke no nanga ro kare no woni kare no mangan tinya anta ko sakanya kan sofer nun tatu keta ma sofer nun mi ha ay kan ko angana kan kan ta wuli tino nge ga ro mobile no woni ngana kan kan ta wuli to kan mais kilem mayan ta wakati ina kilem ngara na kilem karaga wakati ina ro kilem no ina kilem karaga ita boble ngurni fonde keta ngenda to keta ma iri patronunya gemeni ke ngam mitini ata karaman na liba keta ngenda ke ba ne ari mobil ngurni kilem manya ba ne to ni ba compagnie voilà on ta mais est-ce que o gama kharu patron no kharu xanne mugu chauffeur no kharu xanne mugu gouvernement no xaru xane mugo est-ce que oranta tunu kebe mbega ne problème foko mo xawa fonche ha ngiro cigia on kitu ouais bon angana adda telaga lenki na utu geli kati na lima khay asu bambarandebe kulandebe kasungandebe soningandebe ma khay yalla ku debu su do ga tilu ku te ngo na bugu na hoda bari ko gouvernement ta kanoyba o ko kalsinu kunu kalsinu ga kiteneri ga tumine lemponga itelemina o ya kana kilenya da baraka ita kilenya bari an kawana kilenya da bari ado na sécurité lo o kama o de mu voilà bon est ce qu'il a kenyi de afoti to o ku mo population bi kama honne parce que gouvernement do kebe ga kawa aga ma da bari fo ngiru on ciga no kitum kirume akoya nanti iga kawana kebe da bari fo ina da bari voilà iga kawana kebe da bari fo sungiri nanti o ma gir nanti parce que nanti amakinya parce que ke ribare amakinya ke ribare enti kana ribare ke to wale aga na yoga tanyi yoga ke kono su kitum kinni voilà anga tu gamping ay so kay nanda soni kendo kundo khafingen to alle wala haja mem en kibare hiti ama baginda wala kando tampide wallahi gide kando tampindi iso wala jogori ga hube kunno o sudangan onan durgo to ko kitenkini me yeli ngen jama nyana makhay nyana domi ko ga tileke tetenye anga tinandi ti kay maral le menyana nga onangiri o droit ngani kebe on hamun parce que député ngabunga ma kay maralo ina minna est ce ko ri xanne mugo kileke ke esroku kalle no ba konde ma mu kunati dibi ma kay député nya ha bugu na bugu assemblée nga aga diga mun aga tinadi ti gouvernement da fo obligé kala luari ti kay kileke kam obe kala hodo bari kay mo kala gouvernement konde ma wala man kay député no wa mais député no quoi wala kay mais assemblée ni men bon et là digam ko trinka ina di to hay n'importe quoi nya kono andal wala kani mane kirne nan ke ma kati kileke tahanwa mane kirne nan ma sasa an kan kawani kiroga kawan ka pame mo nautu kati ana daga wara jema na daga ma elmane jafu kanya na daga wara ma keta kirne be kati nge foko suangiro no kitungi ni me na ko gouvernement kileke aswai nautu kai na daga utu bomo na daga kai keto ono kitungi ni me on chigi parce que c'est pas un rente siro ni fo jamanya kai na ko yo daga jamanga mak kitungi ni me gouvernement na tu nan ti kalbi ka se ka tan bi kam o tanya ko tanya ko be ko no na kai le mega no ko su ngro no kitungi ni me
oh ta dabar embale uri no kitungini me na ko gouvernement na tuke nanti a usoro idi kitungini me akibare mpumi inko ikawa sanche no ikawa rawa foyo go dabar ni wala population ka ayere so nchunga exactement kenya gamanya halle ho horanta dabar mashallah wala d'accord so ni galle mu do fulalle mu sutro nganga ampay digabe ho suka suda mais alla dungen kama organisation nga dabar no on a sensibiliser ko Musa Tanjugora hakara ko mogobe na sensibilisation dabari na me krikati e killen dabar nga parce que o ko anu debunni o yanu ando debe kille ki wa 3 km anda 1 km angana an sire gana kinye kitro ke sasa 3 km ke nan kiyande be ke kenta ko to nanki na bugu français re ou bien na bugu Amérique ou bien na bugu jamane tera ou bien na bugu bamako imme an duwana an tatu est ce que na kinye nan ka wa agote agote yande inshallah kana waqti kana inshallah yani sere kana woro batina lini inshallah oda am pakla rampimu wala wala tana wata na janti oda banna suku dan togonga ona banna mo suku dan togonga wa suku inshallah awakian ودومي عليكم السلام ولا كان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولا كان مرم فرون دوغوتو حتى وغرا واي كيبي دبار نونو كيتو ودي بونداناني beaucoup vraiment asudako ho ga nawtu gelu koy dangi te kemi sonno na lawra na lawra ma sasai ho gara digame be ko ho gara hube ko ora sumu ho haklaram piga kanuna digame ko maga bugu luandi maga bugu sariya no na sere ka na sere lo onta ma kayinde de barni onta hawa kayinde de barni me ho go de buku de barniya o waken kun ora mugu akhina aranta telle o ga makka hume o hike sunu kenye o sanketen madama o sanketongani oga makka hume ifisulu nuya kaga nani jamanga khonnu nganare igamula nan katikara ngana hilu na habo gono bakabeya tiwabu na kinya dabaro gelli ganninga har so hay kinya non igaro hilu ni qaymana no li da hubi dabar kini division na division créer o durundo mena andale na division créer o durundo mena pour ko ga hate ne me mogobe o hay kinya no gondi oranda kapa me harke khumban mais toujours oga na droto no kitunkinime. J'espère que ça va aller. J'espère que awa gemme. Mais vraiment, arantorno yunkola nogondi, arantorno hakeleni. Kasubani, 26 personnes en octobre. Kasubani, octobre tampille arusuro tumi yamboni iyonki nogondi, kekile kam. Kay mena kinja tilega taguno harsa. Oga hoynina harsa. Ongri on dogoto me arinda Kenya ko miso dangi teke di samedi dangi teke e dimasi dangi teke tanke oga magriya ma tauna nya tringanda nambane ampakla rampike ko awayni yogo wa mula na ngiri na honya me tankangi agaman digan xanne ke mugu na tunanti janka ibane ta simmene ke sereta nan cimmene ke diga me xay aranta gillina anta croise mutu oga na diga umeda ngani ona courage mutu meda ona katina ngolu domi ona katina higabe dabari akhi yogo waro batinga on tatuma erzo mo ngani bama hubeni keta donc makenya du wala insha Allah mission anyame intala to keta il est 22h20 nya hayino 10 minutes à to kenya ona duguta serebe gamula no wutu direct nga toujours Allah va y continuer ni krine nga yerdo 22h30 nga harsa o dome ona tunanti kaymara Mali osu kallenyan osu kahonyan osu akahon igana giri nantiti ona demokrasi nya sinsi jamane di on giri ona asinsi di baten igana tono droit nya mundo ono droit mundo arinda ko idga men no onde Mamadou Cham fokk ona karanya ka développer sonin kana ka o karambalahu ara higabe gabe bonondoma o karambalahu ado wara eretari gabe fokke on drogoto ona kinya ya he mundu se
angana karanga tunantanga khawana muguru kilebe ser suranta ho nyana nga an lo wan ser suranta yi angala kille non wala kiani oda khawa domi harsa ma 22h30 alla di fasandu enkam onatu kai ko ko france ko le ganga malenga ni ganati angel me malenga ozu sa ga mais o gana kinye bamako no hono différent no do mena parce que angel na baka nord nyanga na baka sud nyanga na baka seguno siga sonu kulukronu angana ni baka khaya ho hotel di assalamu alaikum assalamu alaikum anwari tora sumaya ora ngi misio sira ore komna tering aranda to no agar digambe ko interesse allo ay digele mission na jopo kamana ka digambare suma dangora su terenga allo toro nga digambe ko ko ni nafanya mo siri parce que fiyo kwani fuko na Kenya ko andigame ni chaque fois anga kisage ne Kenya kwa donc surona mbogwa inali na ndigamu donc ona tu kebe go o communauté no ndi ko be yarenga kawana mbogwa tanke par exemple angana jetelega jangira antengana rakati docteur afuka na diagnostic nya na faina ni kangwa tene kata bichaka sarengine voilà donc cela veut dire que pour émission kana go yi problème go magano na diagnostic nya dabari na tu o ga kana kabaru attaque mo go ga kabaru be dangana mo go na kentu atuni e wo pour émission no nyari na tu oga voilà oga kana buti kilebe oga na diga mu meda ngane ona tunan ton kawana mani organisation dabari yere nge kam honne menga murana ke kafu tanko ko ma diga menga voilà comme su digamu nogondi ogoro benu terenka bo ngeta inanti wa maire nu maga jombo no ni député nu maga no bon donc o kana lemponya tukana donc fokona ona maire nu ko député nu ko fokona ko ka hodon karni tege nga quoi par exemple ina no ngati ke golle ay ikante ke golle de bar ni donc parce que ina no o kwa danga o intero ngana anti échantillon yani ya soni fayi ube itoko ke ya kunu no ba problème be go kuma problème be go mo o debundi ado o société ni mena donc i douane kinga ina ndaga e o kinga assemblée no parce que assemblée ke mana ba ke di ina lononga ina go problème ko mais kinga maro ko problème parce que ku fare le manya ni kuma ko kuni khaynya iga daga na donc iga maro ko fare ko gouvernement no ku fare inta ko tuti voilà bon faut qu'on a kunya attaquer ala tabu kuibe on a kunya attaquer no ngafina ko diga même pas ki akama quoi gouvernement tabu attaquer député no kubenu ko ngare maire no kubenu ko c'est le temps on a daga di abatinga quoi c'est le temps même voilà parce que ngeni lemponya tukana parce que c'est le temps même sinon si le maire ngari ninge batinga tini lempon quoi mais i droit nyani c'est pas garanti lempon tukana ko ina lempon quoi mais droit ngane gari ina ngri ina kilunga dabari ken ado andigame nana ko donc o sécurité ga yare muru voilà mais selon kamana kile parce que en auditeur yo go digame ko kebe agatiti manyon kara kile no vraiment ngar digame ke mu quoi ça m'a vraiment choqué quoi amaria bon donc kuni fia quoi kuwa kile ke kama quoi voilà parce que Moussa Tandugora matro na ke mu ko angar nyangeni ko amaria mais keni mania akonnen chire mi choqué no burkena nasro appui ina ça fait mal amaria donc vraiment kilu ko c'est très dangereux nanti pour chauffeur nous do e wa ko mobile gumu donc quoi ka camera surongo to negati ano vraiment faut que sur le temps ya rien amoureux quoi hakati nyane ke ya rien amoureux quoi Allah dugen ka masha Allah ona ya kawa mundinai oga kuma sanan diga mu meda nganu kundu parce que khay maral le mu sonin kare fulle qasunke o ma diga mu meda nganu kundu mais oga kuma sanan diga mu meda kundu peut-être o soir ni solution kitay domen oga xawana ngir mo gobe ko Moussa Tandugora hagara ki diga men mo gobe ati gana manifestation organisée
ikinga mi bien kutuna daga tamma gedruge kana ga maya so nan tira tuya ko kunu ke digame na courage nya kini soronga par exemple arako angana wari bo o taagura kena lingo bo o kiluna nchiro bo tana fige be sécurité na nyangoyi donc a kempa daga du wara premier aranya ina du sacrifier quoi digame ne Kenya ko ide du sacrifier premier aranga quoi. Voilà, donc asuga agara ko mo be agana nya kunu nya asuga nya kunu ko fiye wo ya renga bakao. Ouais. Voilà. Rio ya kan khonu baka. Faut que message qu'on a lancé à faut que dicter pour amwa. Tango ba makrume ya na organiser. Ya ta tunu kebe gano. Lemponu kuna mani bane. Ya lemponu kube nura gano yo. Lemponu kuna mani dabari no karano wa. Voilà, qui a ni ngema katike no kwa wala kwa. Ina lemponu kuna mani ina mani par exemple na kina ngana kini ngani ho. Parce que lempo mana ni mani ya an. Ah. Ouais. Parce que no kuma le ponuku no kuma orni ke mission droit dabari ya nan digamu le ponuku me bane kama de bu benu gal le po ba ken no gonde c'est très important de be so ago trin kana anga baka kay mara sonu gan de be nyaga annan ko nan buguna exprimer anga impoquer to kana mo be o warni ke mission droit dabari pour que asuna to impunga nyana bube abake na habe gai agana bugoha an droit ngam anga kinisrebe na kama krosi est-ce que nga xaliss kebe kinanga ananya mania wa intronga antronga ba alors voilà ananya mania faut que on warni ke xa mission droit dabari na koy fullendo kasun kendo bambara no soni kinga nanti ho ga no ni faut que na gina ay gama gollindo ko o gara lempo ke kutu o gara kutundo ko o menyini na gane ndo aga ko serebe khallenga quoi parce que alin ta hafu nge kilema dabari ndo ala nge lempo waji o menyini na kilema dabari kengara nya o daga no droit o daga na ko kileta na no maga on daga ta assemblée nga sanke o gama passer par député no ko ay parce que inte kama no golle ndabari ora o bakatora wa avocat no ainsi de suite na ka assemblée no na ka konati non o le bon qui nous quoi voilà o qui nous paye madabari et si ne sera pas kenyage faut que kana notia sine no ne sera pas ka kala ki leke no na sera pas ka jogini kana kenya note ne ni kafuma mei ça c'est vrai na kafuma mei mais kesu ana tuimbe lanta sini ngume mpale ele mais kesu ana tuimbe lanta sini ngume mpale foke inkola nyana bu kesu ko na nyimme ko na nchiki na lite na ne parce que o hay duno no ni lenki e wa hari america hay france hay asia ke kundu gouvernement angama fogo e wa wajibi kama na toranko ina haiba na baganise la inta dabarni quoi wala ikunga hube dabarni hube no ikunga range ne quoi exactement et kana fayi voilà bon ça que kirde be ka maka kati jamanga comme mission anyon ko le brenkiye kati entre tringanda no moment so commentenga o gam xawana mekri mo gobe na me mobiliser mo gobe Allah way ken ko no mar musulman tringa wona parati fibe ga khote ngani ange bagara ke emission be dabari sret emission dabari ona o pour le muntu finale ka to bi chagi gajanga ko amaga nyongo maga gajanga kafunga tel que andi gamen no gondire anti election ke ganyana wa boaka bla boata bla mais anyangi yogoro maga jigi ko so nga passé makka fuma me ya ganka nyana mo be donc erreur mpaka nyano nga finani bon nte nanti nga wa ibega support na opposition support ne ou pas non pas digami nya konota na koita gajange lanti nyana kanga makka fuma me haklun karanga ado wa hitana nuya kwa donc kata khaga wa objectif maburo khaga objectif khaga wa achever quoi exactement batanga doko wa échec mutu khbare no quoi bon afila ninga khare foko na mboga ona mobiliser exactement gajange bay jopeneti mina menke haklenga rube ware foko député ko do meru ko o magano ngare foko na kunya khri o debugumu ni khri ni taxo ni donc on a l'impôt qui n'a pas kiari il a waji ni kama serebe kama l'impôt na l'impôt ko na wa parce que jamana lante de kana l'impôt ngama tukeo l'impôt tambo nga serebe no kharaka tambo mugani mais o hakilu nanda ya ja ken ja ko balle anda ko voilà okilu ndabarni donc kiani ngediga benga na kinyani so na mbugu ina lo emission no ni na ndiga mu ono jombogu ngewa america ngenga france anga espagne anga ewa no kutanai
donc on a tout xibari be kan woro karanko on a avis on a partagé donc ke avis partagé ni no nyari donc on solution on ewa cela veut dire que ogan kawana xibaru ñaare mbugani mogo be parce que hakle ni fo ay quoi watte gante honte arante hogo wala me hakke tungu ngana ko hakle nga wutu quoi jama ngana digamu donc hakla ndengani digamen ko kendi donc sunga wala donc on a goliti kem pakla fiya tango ngama ba digamu oranto ko watu yogun wala ko voilà Kiani merci beaucoup vraiment émission on encourager on a décourager émission qui continue donc autant que tango on va participer à matin quoi inchallah ok merci non inchallah ona hinkin Allah harsa o wadome inchallah arna samedi voilà arna me wikini re ko Allah di person ko machallah voilà awa ke ona ni ko sukuina batte mo ona janna ni hayre bo kambe mo magayre ki hakati di quoi voilà tabi awa o buka hayro no ko voilà tabi awa o kuka hayro no ko kini 22h30 ñay rollo de sambali bay kini comment s'appelle 20h30 anda guna wa droit bi ngayande wallahi inshallah awa seretana wado watre legare mutu merci après on a mis son ñonkolo ndiro ko ko inshallah kani drame awari kala merci beaucoup voilà kiani marimo akhinda ko o mo haklu ko may no haklu nya bale jama sugu no gonde kana ni bindini ko ke kana objectif nya kama anki be gari tuwana nga so ni kallem nya nga antrongo anki be gari tuwana nga fulal le nya nga antrongo anki be gari tuwana nga kafin kallem nya nga antrongo diga mu koy ko gara way organiser mo gobe ko gara wa kapame mo gobe anda ta kutu anna go kuy munta ko mewonan ko me pour ko o hana kati o do kebe gar kawa jamane ni o ya khalla tabaka ma sireta waro batte ko mi mission akute ta hala to kali donc o ha dangi leri ni me normalement après 22h31 mais o wa sire la gare mutu gela ka mangana kati na ajabisu ado demande ona wutu ko Allah dinen kam voilà comme akhi para ko mobe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kadum kom mo krise ando golle kom podem mo to tumi maganya haynyano sire le gare ngam miso ke no gon lasana touré nambu jombo wadi la anto na jamu yobo lasana touré jombo wadi la tora suntinga wala basintanga yobo wala anga tu digame ki ga kebe kamalenki angana octobre no gon pay tampille aro so to membo ni ñonki no gonde bamako do khayna yobo kasubane no gonde yobo asuga kare nyankene kare nguri mo bure chauffeur nu nyani ba patron nu nyani ba uwe ma o ku passager be no go di ko uwe ma ha gouvernement nya fotin parce que gouvernement lante gili na ga killen churondi voilà population ni maga ma drogote nda barakam tira karinde ma nyere daga na ni ko langa ni kenni tamunya ko kay na rande ma wala kende man be ho kan tam ma ke kelle kan de kende man ko tende wala fo koy meno angron ci ko garenga o gouvernement no ay ko aro ga magron ci ko na ranto hay no kundunga ko masha yobo ange no o gili na sigi kammo komi arin paragraphe ko sa drame kenni tamu ati pourquoi nan katina ngirna sigi pourquoi na nyabana haklaram pi non ange me maga haklaram pi ke no ndo nyana bana ke no ndi kammo ange ba anna minna hilo an agri anna am fay minna sa ko ko nan to minna yobo voilà ange nga bordo
inke hay 77 mo ake Dramé do khiri ake pay ken man New York annatu ogana osu o diga mun pay o bitike hay banya kamalenki killeke kam so kana yi srom gajana koke anani kada haklaram piyo go wutu kada raga katia anke mi magona kana mali haklaram piyo wutu jaban nan tringa seretra na diga mun ko no kan kona anya foko meno ange muhila haklala bane quoi angane tolono serenga nanti anande ma foko ananya kay menu kemunte kay menu kemunte nga haklala bane kamon ka nan kareke killa kama karang na tolongo sere nani ka benu ka gire kanta kanne hoai munga hoa tanu akarante karo kaga tele kata ke bakara rante me hamnu ko wala foko o kai sere kili mange muhila ono kitun kini mei o kan ka karle kilebe kamona giri o kan o kitun kini me ona girona ga kata gurebe nga no dema kwa karo menu kama gemu hila si ho ya kadlante siki kwa wala ho ya kadlante siki wala foko menu angemu na tawu nakini kitu nakini me kwa inshallah wala gara an o ga mo kitun kini me menu ba anke ni me ma o gilleke angana hindalim pay khay mara no député no ngoma kano maire no ngano ko Dramé pakara ko mo be diga men no gonde iya no ha ngana kati assemblée ngay kunta kini kay député madiga mu ko abamu député bana ni ko tom ko na no gasama ngano kampalo kutege député to ko ngako ngawo yo kedake anatu isu har sere bane kana tonkona nga anga tonke ko kay maral la munde ga ke ba ya nga mabugu est ce kan tonkon ke na hawa ay harba wala bodo an diga mi kona sage kate foki kaga o kajama ngana kanya hambane kanya bitibane igranya bane assemblée ke no peut-être awagem même si même ma dipten ko ke message de ga no lenki iwa kumu ku wimu iwa diga mu kumu ni trinkana mukenta tigampon no mukenta tigampon wi trinkana igare trinkana si maga kawana diaspora le mensu kirina kaimara le mensu ta no gan kawana ngemo surtout okuba soni ga ilege kutabane nyande soni ngelo kulenga tarabe no lado asunginga tarabe problème que suna no nyaw problème que suna no nyaw est-ce que population ko ay mo du wana ka mpa juntari ama bagindangan mpa juntadi hankan ken no kunto kanu ke ngata ora ora hankan ra kitrim ponya tan ora kon karang ama bagin mpa juntadi wala o ku da hankan ra nan chembero hal sumunde nyai nurat ora ka bugo hankan kbaren o ha gana ka sumundo o gana ka sumundo mundo nuru ran ta kille de bar fo ora ken de bar ora banya no kitten kini me kasu nuku katini haban ka ka suro ne garante kini na kini me na ngulla lendo no gunju don wala ken yo saka komi wakati ndo uduto kitenga wakati ndo uduto kitino mare khirinde nanke makati antrin kandano nga aram paindano nga angne kili kati misoke kamo uganne kili kati o na assemblée nya kamo pour o kata no droit man mare khirinde na makati wala nantono kitun kini mo swani bane o gana tino onda ona gureman no de ma foko menu gemo la o gana gemo na tro ngai kwa wala o menu duru na gemo bila kanne ona grona go o nganna hin ko yai kwa wala kitin drum ban lante ko chontu jamanya no foko so gemo kanne ay wala d'accord inchallah so ngalle men to kullalle men do kasu ngalle ma sutro asura message interiga okay Allah duwe kam no gemo mi
no gemundi weekendere misonga tanjungora nyani ba arna ko tan ko jamu fer no won ay gasama nyani alhamdulillah yebo turenya nambu jombo wadi abarikallah ay ture nyani ba ba nambu jombo walila ona tanda ture amina ya rab amina ya rab awa kiani ona tiarna uron khair kilo uron no won inshallah bo maril sonin ko ado ture nyangi ho ngile ro ne ma ta no gondi e walilan ke gani ona kunyina mama har samar mo e wakati do o wuto fite no gondi bo ona ti mission kempero ko neke mina fofu inde mom yettode mom gilado ha bange makko gilado ha batama gilado ha segala gilado ha kunyakare quelque soit anka kaynabe anka e malienabe anka ceddo anka pullo anka kasunke mi fofu goto ono okkitunki ni mi o yani bane anki nya fulla nya kasunke nya bombay o yani qaymar anta xamna anga durana qusu mbadin khasun ko lumbalu be khontona khata ja fo bere be sigidula albe dula iketa khasun ga dungo to iketa soni ga dungo to iketa fulla dungo to iketa mo ti i mali dingo lemiti ni khan mi sungu la membe ba be khontona foke ko asita dangoma khawli ngan to ko di nyoma ngambulo